এটা শুনতে পারে ইভিএম এ যে আইছো কার এটা ইয়াটা কার আই কার্ডটা কার স্যার উত্তম কুমার মরো সিং। তোমার নাম কি? আমার নাম শান্তি ব্রো। তো এটা ইভিএম মেশিন তুমি এদিকে স্ট্রং রুম জানো না তুমি? জানি স্যার। তো তুমি কি লিখে আইছো? স্যার আমরা তো জানি না, তারা যাতে তারা পাঠাইছে। নাই রে 21 নি 36 একদম পুরা বক খুলমো নাই রে বক খামো নাই রে বড়কে অফিসার রাও দাঁড়াও মোবাইলের দিকে দেখো পুরা বক রং খুলো থাম পুরা বক খুলোতে ভেমি নাই রে বিজেপিতে চলে যাবে। जतनो लामसोको दा सिक्रेट लाइट तेरी चैनल संग जतो इलेक्शन काहाम करंग तंगिनो जानदनी हामचंगमा जगाओ बोर्ड लाइक है दिबा फियाबा इलेक्शन ज लाइट थांगा हिनपानो तिनी ताम गथनां खान के इलेक्शन जे ता लेजर यानि सिगां ताम प्रॉब्लम खा एबा के ताम नुकजाखा जोंतिनो ओ भिडियो नि बिसिं गय सिलायना तै सिगां रगबो सिनि मिनिस्टर बिकास ताम कक साका तै ताम कक साजक तंग आपना तै सिं तेसा रिपीट खलायनाय एबा के ओ तमंग बाय जे ता बस सामानि कक मिलुइ तंगा आपना तै साना नाय मानसि दो जों केबने पार्टीनो अरो सपोर्ट खाय केबने पार्टीनो हामियान सानान थांमानिया जेता सिनि मिनिस्टर बिकाश देबर्मा बो सिगांगो कक सामाबाय ताबुक जे प्रॉब्लम मै तंमानि मानजगि तंगा अनके हाइनो हाइसं मानखा भिडियो कायसा जेता बोर्ड रिमानि एबा का बास को आवाज तो खलगै नायजाक एबा खलगजाक जों जत अ भिडियोनि क्लिप तै नुखा तै साइमनखा अबनो तै जों साना नायमानि के अमनसे जेता जों अबा हायगोन लाइट थांनाय सालगबो अबा हायगोन खायजाक होननानै साना नायमानि इनि अ सिक्ला खरंनै तामुंगै फेक आईडी एबा के फेक आई कार्ड बाय EVM उस्ट्रं रूमबो हामनानि नांखना एबा के तानि बागे बो आरो थांगना बनि आई कार्ड एबा के फेक आई कार्ड बाय फियाबा अ जेता थांना नांमानि बरक के थांग्या ते खरंनै चलानो सेरि होई हरमानि संजत नुगो एंगे अबनो वान सुकिन आईडी जों ताम बुजि थाय अ जगाव एबा के काहाम खायनानि नंगे बो अबा के थादा थांगामोन नरं थानि वान सुमुं नायदि अबो बाहायन जा अबो जों जे वान सुमानि हिंके अबो कुनु काहामनि बागै थांग्या जेता रेकिंग चैटिंग खायनानि बागै एबा के रं खालायनानि बागै तिनि अबा के थांमानि हिनि सिंगो वान सुबो अबनो तै कायसे कोंनो सानामु चुंगो लाइ थांने इलेक्शन नगबो जों अबा हायदे सिटिंग खालायजाखना अबा हायदा रेकिंग खायजाखना जों अबो चेरि नालियानि बागै लाइ थांने इलेक्शन सिनि इलेक्शन बुवाग्रा हारि मानि जों नुखा गिनरक अ भिडियोनि मांगब्लि किसा नायनायदि बाहायं जाक एबा के अ भिडियोनो तै नरक तामो कमेन्ट खनामु जों तामो जस्टिस नाय अबनो तै कमेन्टआव सुपुंगै सिनानि तापकदि प्लिज नरक जे ता बखाव ताम सानामु जों एबा के नरक बखाव ताम वानसु अबनो तै किसा कमेन्ट खलादि हामबाय अ भिडियोनो नायनायदि ফটোটা দে তোমরা এদিকে যে ইভিএম এ আইছো এদিকে দেখো ধরো এটা শুনতে পারে ইভিএম এ যে আইছো কার এটা ইয়াটা কার আই কার্ডটা কার স্যার উত্তম কুমার মরো সিং। তোমার নাম কি? আমার নাম শান্তি ব্রো। তো এটা ইভিএম মেশিন তুমি এদিকে স্ট্রং রুম জানো না তুমি? জানি স্যার। তো তুমি কি লিখে আইছো? স্যার আমরা তো জানি না, তারা যাতে তারা পাঠাইছে স্যার। তোমার নাম কি? হ্যাঁ আচ্ছা তো তুমি কার আই কার্ড লই আইছো? কি লিখে আইছো এদিকে? স্যার তারাই পাঠাইছে। তো তারা ফাটাইছে তোমরা জানো না এদিকে ইভিএম স্ট্রং রুম এটা? হ্যাঁ কেন রে ভাই আইছো কি লিখে? নাই রে 21 নি 36 একদম পুরা বক খুলমো নাই রে বক খামো নাই রে বড়কে অফিসার রাও দাঁড়াও মোবাইলের দিকে দেখো পুরা বক রং খুলো থাম পুরা বক খুলোতে ভেমি নাই রে একদম দেখনা আপনারা আইকা দেখাও আইকা দেখাও এইটা আমরা কাস্টিং দিয়া যদি না মিলে আপনারা বেজাল আছে কিন্তু কইয়া দিলাম ডাইরেক্ট ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা হিসাব দিয়া যদি না মিলে বিজেপিতে চলে যাবে।